deuxième point, c'est l'organisation de la fonction de production. Donc, il va s'organiser la fonction de production. Donc, lorsqu'on parle de la fonction de production ou bien de la fonction technique, il est important de noter que cette fonction se décompose d'un certain nombre de services qui ont un rôle soit opérationnel, soit un rôle fonctionnel. إذا ملي كنهضروا على la fonction ديال l'entreprise, donc il est important يعني مهم جدا باش نوطيو كي هاد لا فونكسيون كتكون بزاف ديال لي سيرفيس يعني ديال المصالح يعني ولا المصلحات اللي كتكون داخل لونتربريز. هاد المصالح عندها كاين المصالح اللي كتلعب دور اللي هو عملي وكاين المصالح اللي كتلعب دور الوظيفي. إذا لو رول فون اوبيراسيونيل اش كنقصدوا هنا بلو رول اوبيراسيونيل ولا الدور اللي هو عملي. Un service a un rôle opérationnel lorsqu'il a pour mission soit la fabrication كيصنع soit l'expédition de biens produits par l'entreprise. يعني كنهضروا على la fabrication. Donc lorsqu'on parle de la fabrication, on parle de plusieurs tâches. نشوفهم à la suite. Soit de l'expédition. Lorsqu'on parle de l'expédition, c'est-à-dire la livraison, le transport, donc la relation avec les clients et les fournisseurs, etc. Le rôle fonctionnel, c'est un service on dit un service a un rôle fonctionnel lorsqu'il se charge de définir, qui déterminer, ou bien d'organiser, ou bien de contrôler l'activité de production de l'entreprise. C'est-à-dire c'est lui qui détermine, ou bien qui s'organise et qui contrôle l'activité de production au sein de l'entreprise. إذا نشوفوا شنو هما les principaux services opérationnels وشنو هما les principaux services اللي هما fonctionnels. Donc, premièrement, grand A, les principaux services opérationnels. On distingue dans une entreprise différents types de services opérationnels. كاينين عندنا هنايا 5 ديال les services. بالضبط. كاين service de fabrication, service d'expédition, service de manutention, service d'outillage et service d'entretien. 5 ديال les services à retenir. Premier service de fabrication est en charge de la fabrication proprement dit des produits finaux de l'entreprise, ce qui implique la gestion des quantités produites, de la qualité de la production et de respecter le délai de fabrication. C'est ça la mission des services. يعني الدور ديال هذه المصلحة ديال التصنيع ولا ديال la fabrication, la mission ديالها tout simplement هي la fabrication. وهذا la fabrication de quoi؟ ديال les produits اللي هما finaux. Donc, en respectant يعني trois choses اللي هي la gestion des quantités يعني نجو بكميات اللي هي محددة. Donc, en assurant la qualité et aussi de respecter les délais de fabrication. Trois choses à respecter ou bien selon les objectifs les شفنا الفوق. C'est la quantité, la qualité et les délais de fabrication اللي هما prévus. Service d'expédition. شنو هي la mission ديالته؟ شنو هي المهمة ديالته؟ شنو هو le rôle ديالو اللي كيلعب au sein de l'entreprise. Le service d'expédition est en charge de préparation de la commande. هو اللي كيوجد داك les commandes et leur livraison. هو اللي كيتكلف بلا livraison ديالهم. Donc au service de transport اللي غيتكلف مثلا de transporter يعني هاد les marchandises ولا هاد les produits هنايا aux clients de l'entreprise. Ce service assure donc la gestion de quoi? De stock des produits finis. هو اللي كيتكلف بلا gestion de stock ديال هاد البرودوي l'envoi, c'est-à-dire la relation avec les clients. Troisième service, c'est les services de manutention. Manutention, donc on distingue يعني هاد service ديالنا كيدير maintenir les produits et il prend en charge l'organisation et la circulation des flux physiques. Les manutentions هما اللي كيتكلفوا مثلا بدي déplacement ديال les produits au sein de l'entreprise كيتكلف غير مثلا بين les différents services ou vers les différents ateliers. اي سيرفيس مثلا خاصه شي حاجه هو اللي كيديها له. دونك هو اللي كيدير داك الترونسبور ou bien ce qu'on appelle la circulation des flux physiques au sein de l'entreprise entre les différents services ou bien ateliers entrant dans le processus de production. إذا مثلا شي ماشين يديها من هنايا ويحطها هنايا يهز لا ماتير بروميير هو اللي كيتكلف بالديبلاسمون ou bien ce qu'on appelle la logistique au sein de l'entreprise. Le quatrième service, c'est le service d'outillage. Le terme outillage, il y a les مثلا tous les outils de fabrication.
Il est chargé, il y a des services chargés de gérer le stock des outils, l'outillage, des outils indispensables à la réalisation de la production. Qu'il fallait les acheter, il fallait produire en interne. Donc, ممكن إلا خاصتنا شي حاجة هو اللي كيجيبها على برا، دونك ممكن يصنعها على الانترن، هو اللي كيتكلف داك لوتياج كامل، دوزان اللي كنسمح لنا لي زوتي. Et le dernier service, les services اللي هما opérationnels, اللي هو le service d'entretien ou bien اللي كنسمح لنا بالمانتونونس. إذا الدور ديال هذا السيرفيس a pour mission de maintenir les bons fonctionnements de la chaîne de production. هو اللي كيتكلف باش يكون السير العادي ديال لا برودكسيون دو لونتربريز نورمال، ما كايناش لا اون بان لا والو. سوا اون انترفونون سور لي بان ايفونتيال كي ريباري لي بان اللي كاينين، سوا اون اسيرو سو كون ابيل اون مانتونونس بيرمانونت دو لوتي دو برودكسيون، كيدير المانتونونس اللي هي بيرمانونت ديال داك لي ماشين او المعدات اللي كتكون داخل لونتربريز. إذا فوالا بالنسبة للبروميير لي برينسيبو سيرفيس اللي هما اوبيراسيونيل. نمشيو دوزيامون بي لي برينسيبو سيرفيس فونكسيونيل. دونك هنايا عندنا 4 ديال لي زوتي، 4. دونك كاين لو بيرو دي زيتود، كاين البيرو دي ميثود، لي بيرو دوردونونسمون اي لي سيرفيس دو كونترول اي لا برودكسيون. دونك اللي هما اسونسيال. Ces services prennent en charge la préparation du travail, c'est-à-dire l'organisation de mode de production. يعني الدور ديال السيرفيس فونكسيونيل c'est la préparation ديال الخدمة ديال العمل ولا ديال la production, c'est-à-dire l'organisation de mode de production. الطريقة باش خدامين هما الناس هنايا لي سيرفيس فونكسيونيل هما اللي كينظموا هذا العمل هنايا. Et aussi ils réalisent le contrôle de bon fonctionnement de la chaîne de production. يعني كيديروا لا فيريفيكاسيون اي لو كونترول اي لوديت ديال لا شين دو برودكسيون. نبداو بلو بروميير سيرفيس او بيان لو بيرو كيتسمى دي زيتود، مكتب الدراسات. الدور ديال هذا المكتب هو اللي كيدير الدراسات المسبقه على مثلا لا برودكسيون، هو اللي كيدير كونسوا سو كون ابيل لو بروتوتيب دو برودوي رياليزي بار لونتربريز. لو بروتوتيب هو ليشانتيوناج، يعني هو اللي كيدير لا بريباراسيون الدراسه الاوليه على داك البروتوتيب، يعني النموذج ليكزومبلير اللي غتخدم عليها اللي غيخدم عليها les services de production. Donc, au cadre de la conception réalisée par l'entreprise et donnant une définition complète et permettra de mettre en place un processus de production standardisé. Vous voyez qu'il y a des standards de la production, notamment au niveau des pièces, des composants utilisés, qui est les pièces, les niveaux des pièces ou les composants les utilisés, c'est-à-dire la conception. Deuxième service, là ce qu'on appelle le bureau des méthodes. يعني مكتب الطرق أو la méthode de travail. Comment réaliser le travail. Définit, يعني هذا le bureau définit les méthodes de production. يعني الطرق مستعملة ديال الإنتاج qui vont être utilisées pour réaliser le produit proposé par le bureau des méthodes dans le souci de permettre une production à moindre coût. يعني كيوريونا يعني هاد لي سيرفيس دو برودكسيون هما اللي كيحطوا الطرق ديال الاستعمال اللي هي اساسيه ولا بروبوزي باغ هاد لي ميثود اللي كتمكن باش تمينيميزي لو كو. Ce service décrit donc en outre la succession des opérations. يعني شنو هما العلاقه بين لا سكسيسيون التتابع ديال المراحل، اشنا هي لي طاب باش غيبداو المرحله الثانيه المرحله الثالثه انسي دو سيت جوسكا لا رياليزاسيون ديال لو برودوي فيني à la fin. L'organisation de ces différentes phases de production dans le temps et dans l'espace. يعني هما اللي كيوريونا امتى غادي نبداو الخدمه هنايا au niveau de temps، امتى غادي نساليوها وفي اش من بلاصه هنايا. Ça veut dire le lieu et le temps. Le bureau d'ordonnancement هما اللي كيعطيو لي اوردر دو فابريكاسيون، هما اللي كيعطيو الاوردر. يعني ما يمكنش نبدا الخدمه الا ما كاينش هذا البيرو دوردونونسمون عطاك الامر ولا l'ordre. Assurer le lancement proprement dit de la phase de production en cherchant à minimiser les délais globaux de la production, c'est ce pour un coût global qu'il ne faut pas dépasser. يعني هذا البيرو d'ordonnancement هما اللي كيلونسيو مثلا la production باحترام يعني le délai de production et aussi en respectant le coût global اللي هو ديال التحملات اللي il ne faut pas dépasser.
Et enfin, le service de contrôle et de la production. Service de contrôle هو المراقبة اللي هي la vérification. Se charge de vérifier que les services opérationnels remplissent bien leur mission. هو اللي كيراقب يعني داك لي سيرفيس اللي هما اوبيراسيونيل واش كيقوموا بالدور ديالهم الاساسي وباحترام كل الشروط اللي هي محدده من طرف يعني هاد لي بيرو ديال لوردونونسمون ولي بيرو مثلا دي ميثود ولي بيرو ديال لي زيتود. Les bureaux des méthodes, que ce soit en termes de délai, ça veut dire واش كيحترموا les délais, واش كيحترموا la qualité, assurer la qualité, واش فيها le rendement, واش كاين تكلفة وكيكونتريو حتى le coût de production. إذن voilà بالنسبة le deuxième point. Le troisième point, les différents modes de production. Déjà هاد la partie أنا شفناها في la première séquence. Donc, tout simplement, on est pour choisir le mode de production, bien que chaque entreprise soit libre d'organiser comme elle le souhait de sa fonction de production, le choix de mode. يعني على حسب la fonction de production ديالها ou les systèmes de production, il a le choix de mode de production qui va reposer sur l'analyse des différents critères. وباش نختاروا هذا le mode de production adopté par l'entreprise. دونك يعني خصنا اناليزيو واحد المجموعه ديال لي كريتير من بين هاد لي كريتير هما هادو لي كريتير دو سيليكسيون دو مود دو برودكسيون. شنو هما هاد لي كريتير؟ كاين عندنا لا كونتيتي، كاين لا ناتور دو بروسيسوس دو برودكسيون، كاين لا ناتور دو تيب دو جيستيون دو برودكسيون، كاين لا ناتور دامبلونطاسيون دو لوتياج، وكاين بي لي برينسيبال مود دو برودكسيون ديجا شفناهم في لو شابيتر اللي هما بريسيدون. إذا نشوفوا بالنسبة لأ أشنو هما هاد لي كريتير. Donc qui permet ou bien qui facilite à l'entreprise de sélectionner le mode de production adopté. Premier critère, les quantités des biens ou bien des services devant être produites. يعني الكمية ديال المنتوجات ولا الخدمات اللي كنقدموها هي اللي كتحدد لنا لو مود دو برودكسيون. إذا بالنسبة لهاد لو مود دو برودكسيون اللي ديبون دو لا كونتيتي، دونك هنايا لو مود دو برودكسيون de production variera selon que la production de l'entreprise est unitaire. Et là, quand l'entreprise unitaire, donc, يعني كدير une seule production ou bien une seule unité. Donc, في هذه الحالة كنهضروا على le mode de production qui كيتسمى unitaire, une seule unité produite donc à chaque fois. Ou bien il concerne des séries plus ou moins importantes يعني اللي هي متوسطة، يعني كنتج واحد لا سيري واحد السلسلة اللي هي متوسطة. في هذه الحالة كنهضروا على les petites et moyennes ou grandes séries. Plus le volume de la production est important, plus le mode de production sera standardisé et reposé sur une structure de production formelle et rigide. إذا هنا هاد لا كونتيتي هي اللي بغينا نصنعوها اللي على حسب لو بوزوان. دونك هي اللي كتحدد لينا لو مود دو برودكسيون اللي غتختارها لونتربريز. اذا ممكن يكون اون برودكسيون اونيتير ولا موين سيري ولا غراند سيري اللي كنسمح حنا لا برودكسيون اونيتير او بيان لا برودكسيون موين او بيان لا برودكسيون دو ماس. النوع الثاني ديال الكريتير سي لا ناتور دو بروسيسوس دو برودكسيون، الطبيعه ديال المسار ديال الانتاج، يعني لي برودوي ديالنا كيفاش كنصنعوا هنايا. Celui-ci peut être de nature continue ou bien discontinue, c'est-à-dire la production continue ou bien discontinue. إذا la production continue ou ce qu'on appelle la production ne s'arrête jamais ou bien est concentrée sur un seul lieu. Donc اللي كنسمح حنا ما كنديروش ستوكاج تما، ما عندناش المشكل ديال دونك كنديروا لا برودكسيون اللي هي اونيك. Ou bien discontinue lorsque la production de la demande est bien fractionnée dans le temps ou bien dans l'espace. يعني كنتجو واحد الكميه خصنا نديوها للستوك اكسيتيرا. ديجا شفنا هاد لي مود دو برودكسيون في لا بروميير بارتي. La nature du troisième critère, la nature du type de gestion de production. La fonction de production peut être pilotée soit par la nature de la demande, le pilotage par l'aval, c'est-à-dire c'est la commande passée par le client qui déclenche le processus de fabrication, c'est-à-dire la production sur commande, soit pilotée par l'amont, c'est-à-dire que le processus de production répond à un cahier de charges prédéfini
donc à l'intérieur de l'entreprise, ce qui peut se traduire par la constitution du stock et des produits finis, c'est-à-dire la production pour le stock. La nature d'implantation des outillages. إذا الرابع هنا لو كريتير الرابع شفنا واحد جوج ثلاثة. إذا لو ديرني اللي هو الرابع سي لا ناتور دامبلونطاسيون دو لوتياج، يعني داك لي زوتي اللي كنستعملو كيفاش كيتبلونطا، يعني الوضعية ديالهم، لا بوزيسيون ديالهم. Le processus de produit peut reposer soit sur les ateliers spécialisés qui regroupent l'ensemble des postes de travail de même nature. يعني إلا كاين مثلا عندنا لا برودكسيون لي زاتوليي سبيسيال كي فيهم جميع الوسائل اللي هي ضروريه، دونك يعني كدار لا برودكسيون في واحد السول اتولي، سوا سور دي زاتولي دوتونوم مستقلين، كل اتولي كيدير واحد لاطاش assurant l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d'une production, soit par ligne, donc chaîne de fabrication, ou bien succède d'un bout à l'autre à la chaîne de production. يعني كنسمح لنا la production en série اللي هي à la chaîne، ou bien la production pour le stockage اللي كتسمى ما كنصنعوش يعني بواحد la succession ديال les tâches. Donc c'est-à-dire بان la production هي succède d'un bout à l'autre، يعني كتمشي من واحد الطرف لواحد الطرف اخر de la chaîne de production. Et donc, à partir de ces différents critères, on peut définir différents types de processus de production. اذا ابارتير من هاد لي كريتير هو اللي كيحدد لنا اشنا هو لي تيب دو بروسيسوس دو برودكسيون ادوبتي بار لونتربريز. بالنسبه لي برينسيبال مود دو برودكسيون تراديسيونيل فوالا لا بروميير بارتي ديجا شفناهم اللي هي لا برودكسيون سوا يونيتير، la production en petite série, la production en grande série, la production soit à la commande, soit pour le stock, ou bien la production selon les systèmes japonais, les productions à flux poussé ou bien la production à flux tendu. إذا voilà بالنسبة لهاد la partie mes chers stagiaires. Donc نتمنى يعني نحاول نعطيكم le maximum possible des informations. Je suis à votre disposition si vous avez des remarques ou bien des questions à poser, n'hésitez pas de me contacter sur mon lien, donc le lien de transmission de l'information sur Teams ou bien sur la chaîne de ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.